Ang balaan nga pulong nagpahayag sa nagkakasari-sari nga ngalan sang aton Ginoong Jesucristo. Ang tinutuyo sini agod nga may baluan naton kung sino siya, kag magtubo ang aton nga pagtuo kag ang pagigugma naton sa pag-alagad sa iya bilang aton Dios, Ginoo kag Manluluwas. Gani pakig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlandungan ang ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan, ang ngalan sang aton Ginoong Jesucristo. Diri sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga taga Filipos kapitulo 2 kag akon pagabasa ng bersikulo 9 tubtob 11. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, busa ginbayaw siya sang Dios sing mataas gid, kag ginatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus, ang tagsa katuhod magpilo sa langit kag sa duta kag sa idalom sa duta, kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesucristo Ginoo, sa himaya sang Dios nga Amay. Sa kalantahon nga aton nga pamatian, there's something about that name. Jesus, there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will pass away, but there's something about that name. Sa pagkamatuod ang pangalan sang aton Ginoong Jesucristo, pinasay ini nga pangalan. Kay diri naton masapuan nga paagi sa pangalan sang aton nga Ginoo, makilala naton kung sino siya. Kag subong man nga paagi sini makita naton ang aton nga relasyon sa iya. Hindi lamang aton nga Dios manunuga, kundi siya bilang Ginoo sang aton nga kabuhi. Kag subong man manluluwas naton. Kag paagi sini mangin mainalamon kita sa aton nga pagpalapit sa iya, kag subong man sa aton nga pag-alagad kag sa pagsimba sa iya. There's something about that name. Sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ang series nga aton subong pagatalakayon, ginatiguluhan naton ini name above every name. Kasi na pangalan ang aton nga Ginoong Jesucristo. Kag lantaw naton ang nagkakasari-sari nga mga pangalan sang aton nga Ginoo. Kag aton pagatalakayon ang iya nga kahulugan sini, kag kun ano ang kabilianan sang sini nga ngalan sang aton nga Ginoo sa aton kabuhi bilang iya nga mga katawhan pumuluyo sang iya ginarian, kag subong man mga kaanakan sang iya nga panimalay. So amo ini ang aton subong nga series nga pagatalakayon, name above every name. Kag sa sini nga pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo, ang pangalan nga aton subong pagatalakayon amo ang pangalan nga matawag naton siya nga Jesus, Jesus, no? Kay kun aton gili nga sisaon sa pulong sa Ginoo, masubra kuno sa 700 ka mga ngalan kag mga titulo kag mga ginatawag naton dira larawan sang aton Ginoong Jesucristo. Kag paagi sini aton may baluan kung sino siya, kag subong man kung paano naton siya pag-alagaron bilang amo ina sa iya nga ngalan. So sa sini nga pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo, ang lantaw naton amo ang isa sa pinaka-familiar kag pinaka-popular nga pangalan sang aton Ginoo, kag amo ini ang pangalan nga Jesus. Now ini nga pangalan Jesus, isa ini siya sa mga matawag naton pinakamalahalon gid nga pangalan sang aton nga Ginoo. Kag masami ginatawag naton siya sa amo ini nga pangalan niya. Kag sa aton pagpangamuyo, sa aton nga pagwali,
sa paghatag naton gini sa aton testimonies, no? Pagpamatuod, kag bisan pagani sa aton man nga pagpanaksihon, witnessing, ginagamit naton ang ini nga pangalan. So ano ang kahulugan kag nga gingamit ining pulong nga Jesus? Diin ini nagalin. Kag ano ini ang relasyon, ano ini ang kabilianan sa sini nga pangalan sa imo kag sa akon bilang mga tumuluo niya. Now kung lang taon naton ining pulong gali o kung ining pangalan nga Jesus, sa panahon sang aton Ginoong Kristo, isa ini siya sa pinakapopular gid kag pinaka-common nga ngalan. Madamo sang mga ginikanan nga mga Hudiyo nga ginapanganlan nila ang ila nga kabataan sa ngalan niya Jesus sa sina mismo nga panahon. Ayan kon sa aton subong yang panahon ang pinaka-common gid nga pangalan nga masambit naton basta gani Pilipino, among pangalan niya Juan o kon Maria. Siguro ang ikatatlo dra Pedro, ka ikaapat siguro Jose, no? So ina nga mga pangalan tamaan nagka-common kag popular ina sa aton. Kati ini nga mga pangalan, mga Espanyol ini gani nga pangalan, kati ang aton yang history. Ara kita ya na colonize sang mga Spanish people, no? Sa sulod sang mga malapit 400 ka tuig, kag amo ini nga masami ang aton niya apelyido kag aton niya pangalan connected sa ila, no, nga lingwahe. So sa una nga panahon, sa panahon ni Ginoong Kristo, ang pangalan niya Jesus tamaan ini kapapilar, madamo sa mga kabataan nga amo ini ang ila nga pangalan. Kay masami ang ila mga ginikanan, amo ini ang ila nga ginapangalan sa ila nga mga kabataan. Kag bisan pagani kuno ang isa sa mga ginatawag naton very popular gid nga Jewish historian nga si Josephus, sa iya nga mga sinulatan natuhoy sa history sa mga katawan sang Israel sa panahon ni Kristo Jesus, may ara siya nga ginlista nga mga 25 ka mga tawo nga mga prominente nga tawo sa history sang nasyon sa Israel sa panahon ni Kristo Jesus, nga ang iya nga lila nga ngalan Jesus, kaisadra ang aton Ginoong Kristo. So that's how popular the name Jesus was in the time of our Lord Jesus Christ. So nga amo sini, ayan ang isa diri kuno kadako nga rason tungod nga sa history sang mga katawan sa Israel, ang ngalan niya Jesus taman ini ka popular man. Kaining pulong gali bala nga Jesus aton ini matrace sa pangalan sa Old Testament sang isa sa bantog nga pangulo sang Israel. Kag amo ini siya ang nagtalos sa kay Moises, kag ang pangalan nga Joshua o Josue, no? Amo ina ang makita naton niya sa ila sang una nga history. Kag kon aton nga usisaon samtang padayon ang panag-on, dugulpiada lang na untat ining pulong o kun ining pangalan nga Joshua or Jesus. Ang mga Hudiyo naguntat sini kay para sa ila gingamit na ini sang mga Christians, so na-identify na ang ngalan niya Jesus sa mga Christians, so naguntat sila. Karon ang mga Christians man naguntat man sila sa paggamit sang pulong nga Jesus kuno, kay tungod ining pangalan niya Jesus tamaan ka sagrado kag tamaan ka pinasay, kag kun gamiton naton ini daw nangin sacrilegious ang gwa sang sining pangalan niya Jesus. Ang maninga ko naton ginilang taon, no, kadyutay na lang sang mga tawo nga ginahinganlan nila Jesus, no? Ti amo ini ko, no, ang natabo diri.
Kag bisan paghani ko lang taon naton sa New Testament, masapuan naton nga ang ngalan ni Jesus masami nga makita naton ilabi na gid sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Kag amo ini ang pinaka-common nga ngalan nga ginagamit sa gospel writers sa tion nga ilang i-mensionar ang aton nga Ginoo. Kag pag-abot naton sa the book of Acts, diri man naton makita nga ining ngalan nga Jesus masami ginaupod ini siya sa pulong nga Lord. Kung sa aton pa gaupod ang titulo ni Jesus, Lord, tapos ang iya pangalan Jesus. Pero kung lantaw naton ang ngalan nga Jesus masami kung butang naton sa ratio 3:1 ini. Madamo gyapon makatatlo ka beses nga makita naton ang pulong nga Jesus sa book of Acts, pero kaisa lang ang pulong nga Lord. So that's how common, familiar ang pulong gali o kun ang ngalan ni Jesus. Ti pag-abot naton sa epistles, mga kasulatan ini ni Pablo, no, kag sa iban pagidra ni Santiago, ni Pedro, ni Juan, ang ngalan niya Jesus. Tamaan gid ka common. To the point nga si Pablo mismo, siya ang makita naton nga nagporma sang title ni Jesus dira sa ngalan ni Jesus, kag bisan pagani sa office ni Jesus, Lord Jesus Christ. Lord, it refers to his title. Jesus, that's his name. And then Christ, that is his office. Ang iya dira nga buluhaton, Lord Jesus Christ. So kung aton gali nga lantawon, makita naton nga tam-an ka importante ang pangalan nga Jesus. Kag isa sa mga butang pagid nga masapuan naton sa pulong sa Dios. Dira sa Gospels, wala sa payan nga ginsulat ini sang apat ka mga tawo, kag ang ginagamit nila nga pangalan sa aton Ginoo masami among pulong nga Jesus. Pero suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, isa lang gid katawo ang nagtawag sa kay Jesus nga Jesus. Masami ang pagtawag nila Rabbi, ang pagtawag nila Lord, no? Pero isa lang gid katawo ang nagtawag sa iya Jesus. Dira sa Luke chapter 23 verse 42. Kung aton usisaon ang ina nga dinalan sa kasulatan, amo ina ang account natuhoy sa duwa ka kriminal o kon mga buyong nga mga tawo nga sa diin ginlansang upod sa kay Kristo Jesus. Ang isa sa tuo, ang isa sa wala. Kag kon aton dira nga usisaon sa pulong sa Ginoo, dira naton masapuan nga ang isa dira nagtamay sa aton Ginoo, kag ang isa dira iya anong ginhambala dira sa sina nga dinalan sang kasulatan. Ang iya diri nga panaysayon kag masami sa aton nga seven sayings mentionar gid naton ini verse 42. Nagambal di siya, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Pero sa iba ni translation, katahom sang paglaragway pagidra sa sina nga dinalan. Kay suno sa aton diring Amplified Bible, then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your glory or kingly glory. Sa aton dira nga New American Standard Bible, and he was saying, Jesus, remember me when you come in your kingdom. Sa isa pa ginaton ka translation, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. So ano ang significance sa sining dinalan? Kung lantaw naton ang ini nga buyong nakilala niyang aton Ginoo sa ngalan niya Jesus. Kag hindi lamang amo sina, kung lantaw naton ang pulong sa Ginoo, makita naton nga naibaluan niya kung sino ining tawo
nga iya nga ginaistorya. Ini nga tawo, hari ini sa mga Hudiyo, Mesiyas ini siya, Kristo ini siya. Kag na Ginoo dumduma ako, kun imo na ipasaron ang imo nga ginarian, kun yara na ikaw sa imo nga ginarian. Nakilala niya ang matutuod nga identity sang aton Ginoong Kristo. Kag tungod sini nagatuo kita nga sang paghambal sang Ginoo sa iya. Verily I say unto you, today shalt thou be with me in paradise. Ano ba't silingon sini? Kaupod ko ikaw kundiin ako. Ba't silingon sini? Kundiin ang Ginoo naton, ato digto siya. Sa iya ginarian. Sa iya nga sabak. Kung sa aton pa tumuluo ang ini nga tawo. Nakita niya ang iya pagkamakasala, amo ini gani nga ginpinahan sila apang naginlusol siya sa iya makasalanan. Kag tungod sini ang Ginoo nagbaton sa iya bilang siya. Amo niya kun aton gali ilang tahon bala no bag-o kita magapanayon sining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Ang isa lang diri ka side note nga makita naton nga ang kaluwasan para sa tanang-tanan. Amo ni nga kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo naghambal man diri ang aton Ginoo gani. Wala siya nagkari sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Ano ba't silingon sini? Ang kaluwasan para sa makasasala. Kay ang matarong wala kinanglanon sang kaluwasan. Kay abi nila matarong sila. Pero ang hambal sa Biblia sa aton, sanglit ang tanan nakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. So umanay kun aton nga lang taon, ang ini nga din nalang sa kasulatan tam-an ini kapanasahi kay nakita niya kung sino ang aton Ginoong si Kristo nga siya amo si Jesus. Na makita na naton karon kung anong kulugan sa pulong nga Jesus. Kag hindi lamang amo sina, nakita niya ang pagka-Kristo sang aton Ginoo. Kag ini gintuuhan niya. Kag niyan amo ini ang nakadulong sa iya sa tiilan sang aton nga Dios. Amo ini makita naton diri. Kag hindi lamang amo sina no, kung aton pagalantahon sa ginambal naton sa kadamo sa account nga makita naton sa kabuhi kag sa binuhatan sa aton Ginoong Kristo. Ini lamang nga dinalan ang makita naton nga gintawag ang aton Ginoong Kristo nga Hesus. Kag amo ining buyong nga yara sa kilid niya samtang nagakabit sila sa cross. Kag ang isa pagid diri kabutang man niya makita naton nga pinasahi nga ang aton mismo nga Ginoo duwa lamang ka tinion nga ginpahayag niya ang iya kaugalingon sa pangalan nga Hesus. Una diri sa Binuhatan Kapitulo 9, versikulo 5. Ano ini? Kung lang taon naton sa sininga dinan sa kasulatan, amo ini ang pagliso ni Saulo o kon si ni Pablo, Apostol Paul. Kag anong ginhambal diri sa sininga dinan sa kasulatan? Nagpakita ang Dios ang aton Ginoo sa iya. Kag siya nagambal sa kay Pablo o kung sa kay Saulo pauna nga ngalan no. Saulo nga bala nga ginahingabot mo ako. Kag si Saulo mismo si Pablo nagpamangkot, sino bala ikaw Ginoo? Kag nagsabat siya, ang atong Ginoo nagsabat, ako si Jesus nga ginahingabot mo. So ginpakilala niya ang iya kaugalingon nga si Jesus sa kay Pablo. Isa pagidri kung lang taon naton sa Revelation, Bugna, Kapitulo 22, na uli nga bahin sang Bugna. Kung lang taon naton ang ininga din nalan sa kasulatan, makita naton nga naghatag diri sang pamatuod ang aton nga Ginoo. Diri sa versikulo 16, ako si Jesus, nagpadala sang akong manugtunda sa inyo sa pagsaksi sini sa mga iglesia. Ako amo ang gamot kag kaliwat ni David, ang magasiga nga
kabugwason. Diri kung lang taon naton, gin-introduce niya ang iya kagalingon sa kay John bilang Jesus. Amo ina ang iya nga pangalan diri. So, ang pamangkot karon, what is the meaning of the name? Anong kahulugan sa ngalan niya Jesus? Nga importante gid ini. Now, ayhan si Maria kag si Jose samtang istorya sila, ang lingwahe nga ginagamit niya ayhan amo ang ilaya nga Hebrew or native language nila. Pero may posibilidad man nga basi may ginagamit man niya ang Greek language. Kaya sa ito nga panahon, ang Greek language ginatawag ini siya nga trade language. No? Kung sa aton pa madamo sa makatawan ang nagagamit man sa Greek language. No? Lingwahe nga Griego. Kay pagi sini makakomunikar sila sa isa kag isa. No? Siguro pwede taman ni magamit sa aton may ara kita native language, no? Filipino language. Kag at the same time may ara kita trade language or second language naton nga mong English nga maka-communicate kita sa iban nga hindi man naton katulad sa aton nga Pilipino. Ti amo man ini. Kag sa kay Maria kag sa kay Jose ayan gintawag nila si Jesus sa iya nga Hebrew name, Joshua, no? Kag sa ginambal naton ang Old Testament Hebrew language nga Joshua ang iyan ang equivalent sa aton gali nga Greek language, New Testament Greek language amo ang pulo nga Jesus. So kung sa aton pa magambal ka Joshua kag magambal ka Jesus, parehas na sila gali nga ngalan. Amoy na makita naton. Now, kung lantaw naton sa pulong sa Ginoo, makita naton ni si Joshua, amo ni ang sa Old Testament nga nagtalos sa kay Moses. Kag kung lantaw mo gani, no? Ang tutuod gid nga ngalan ni Joshua, hindi gali Joshua. Hosea gid gali ang tutuod nga ngalan ni Joshua. Dra sa Numbers chapter 13 verse 16. Kumation ko mo, basahan nyo lang ina. Numbers 13:16. Ang ngalan gali nga tutuod gid ni Joshua, Hosea. Pero ginislan ini ni Moses. Ayan ang pulong gingamit diri sa aton, among pulong nga Joshua or Jehoshua, no? So, amo lang gyapon ang silingon. Pero ang kahulugan sang Joshua, Hosea, Jehoshua, it means salvation. Okay? Kaya nagahalin niya sa gali nga pulong nga Yasha. Ang pulong nga Jesus, ang ngalan niya Joshua, nagikan ina sa Hebrew word nga Yasha or save. Dasoy kung aton gali nga lantawon, diri naton makita nga ang pulong gali nga Joshua, it means salvation. That's why ang pulong gali nga Joshua nagapakita ina gali sang kaluwasan. Kag aton karon mga usisa kag malantaw nga ining pulong gali nga Jesus, ambot silingon sini Jehovah the Savior. Katahom sina. Huh? Kaya nga man, kung lantaw naton sa pulong sa Ginoo, ang isa sa mga pangalan sang aton nga Dios, Jehovah. Kag kung aton isasaon ang pulong sa Ginoo, isagid lamang ang manluluwas. Kag wala na sa iban pa, kundi si Jehovah mismo. Kaya tiyan mo na ginambal niya, Isaiah 43. Katawang siya na sa ginambala dira sa aton sa verse 11. Amo ini ang iya nga gin saysay diri sa aton. Ako gid amo ang Ginoo, kag luwas sa akon walay manluluwas. Ang Ginoo, ang Jehovah sa Old Testament, amo ini siya si Jesus sa New Testament. Kay siya iskag kay ini siya amo ang manluluwas sang tanan nga tawo sa sini nga kalibutan. Amo ini kakatahom gali sang pulong nga Jesus. Amo na kun aton nga lang taon diri sa Mateo kapitulo 1 may ginpahayag ang manugtunda sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Diri sa versikulo 21 sa Mateo kapitulo 1
magaanak siya sing lalaki, kag tawgon mo ang iya ngalan Jesus. Nga atawgon siya nga Jesus, anong tinutuyo diri? Kay siya amo ang magaluwas sang iya katawan sa ila mga sala. So kung lang taon na to ng pulong sa Ginoo, nagaangot ini. What's in a name? The meaning of the name Jesus, Jehovah Savior. Jehovah the Savior. Jehovah is the Savior. Ang muning katahom gili sa pangalan sang aton nga Ginoo. Kaya nga man, hindi lamang siya among aton nga Diyos, kundi siya gid amo ang aton nga maluluwas ka Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ini ang pangalan sang aton nga Ginoo. Padayunon pagid naton kung anong kahulugan kag kung ano ang kabilyanan sang pangalan sang aton Ginoong Jesucristo bilang Jesus sa madason naton nga broadcast. Ininyo abyan, lagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.